Bon, donc quand je fous la fonction amine, après la fonction alcool, il y a la fonction amine. La fonction amine, les amines, عندهم la structure R1H2 معناتها liée une racine R. نبدا كي تكون la fonction amine prioritaire كما شفنا في لو كا تاع les alcools كاين les alcools primaires, secondaires, tertiaires. La même chose pour les amines, عندنا les amines primaires, secondaires et tertiaires. معناتها نبدا amine primaire. كي نقول امين بريمير معناتها نحكي على ار لي ب ان اش 2 معناتها عندي هاد لا فورم ار ان اش 2 كيما هادي ار ان اش 2 اكزومبل اكزومبل نديرو اون شين فيها 3 اتوم دو كربون لي ب ان اش 2 هنايا امين بريمير نحكو على ان اتوم دو ولا ان اتوم دازوت لي ب 2 هيدروجين اون راسين ار numérotation bien sûr une carbone d'attache liée l'atome d'azote 1 2 3 chaîne carbonique, le nom de la molécule, donc il compte prioritaire, si tous les substituants, le nom de la chaîne principale, nous y donne la fin, terminaison amine. Donc, il y a des substituants qui ont une chaîne principale, c'est propane, propane, en position 1, indique amine, ou là directement propane amine. Donc, l'indice 1, l'indice, on dit directement un seul mot, propane amine. Quand on a les amines, secondaire. Les amines secondaires, un atome d'azote lié à deux racines, R et R', ou lié à un atome d'azote, exemple RNHR'. Dès l'exemple NH lié à un éthyle ou un méthyle, bien sûr, on a la chaîne carbonique la plus longue, il y a la chaîne principale, il y a la chaîne carbonique la plus longue, 1, 2, carbone d'attache lié à l'atome d'azote qui est l'indice le plus bas, et maintenant, numérotation de maintenant, 1, 2, il y a comme substituant en position N, maintenant, N, chacun appelle N, qui est un méthyle comme substituant, N méthyle, ou 1, 2, c'est éthane, 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 1, amine. Ok, éthane 1 amine. On chauffe le dernier cas qui connaît une amine tertiaire. Chemin de tertiaire, l'atome d'azote est lié à 3 racines R, R', R2'. Des exemples. Atome d'azote lié à 3 racines. Lié éthyle, méthyle, propyle, bien sûr, propyle ou la chaîne principale, des substituants, un éthyle ou un méthyle. Les classés en ordre alphabétique, nous avons un éthyle, un méthyle. On commence la chaîne principale propane. Directement en position 1 amine, propane amine directement. Quand le cas de l'amine tertiaire. Si je fais un autre exemple, je fais le cas. Qui la fonction amine, ما تكونش في البوت شان، تكون في الميليو شان. هنا كيما شفنا في le cas تاع les fonctions alcool et la fonction cétone، قلنا numérotation ما تبداش من الكربون d'attache lié بلا fonction، خاص هذيك لا فونكسيون تدي هذاك لاتوم دو كربون يدي لانديس البلو با معناتها هذا لو كربون ماشي شرط هنا نبدا النيميروطاسيون ديال هنايا خاص هذا لو كربون يدي لانديس لو بلو با معناتها نروح نشوف لاشين كربوني لا بلو لونغ ونشوف نبدا من البوتشان وين تكون لا فونكسيون تاعي تدي لانديس لو بلو با شفناها فيها في الكا تاع لي زالكول وشفناها في الكا تاع لي سيتون معناتها النيميروطاسيون تبدا من 1 2 لا فونكسيون امين دات لانديس 2 3 4 et 5 دونك هنايا qui dit nommer la molécule c'est pentane en position 2 j'ai dit amine pentane amine ok pentane amine donc quand je fais la fonction amine qui est non prioritaire
Bon, la fonction amine qui est non prioritaire, تدخل في l'intervalle تاع les substituants دي amino. amino شوفوا هذا l'exemple. Là كانت عندي هاد la molécule un bromure d'acide. Là c'est bromure d'acide. هنا عندي نقولوا NH2 une fonction amine. هنا نقولوا عندي une fonction aldéhyde. OK, amine, bromure d'acide, aldéhyde. Donc entre bromure d'acide, amine et aldéhyde, je connais la fonction principale هي bromure d'acide. معناتها هذا ما نقولوش aldéhyde، هذا ما نقولوش amine. aldéhyde كي ما يكونش bien sûr كي ما يكونش كي ما نقولوش ان برينسيپ كي ما يكونش une fonction principale نقولوا عليه formyle. l'amine كي ما يكونش fonction principale نقولوا عليه amino. bien sûr نزيد l'indice تاع le substituant. Numérotation تبدا من الكربونيل تاع le bromure d'acide 1 2 3 4 et 5 chaîne carbonyle la plus longue. donc هنا c'est 3 formyles, هنا c'est 2 amino. نكلاسي هادو في l'ordre alphabétique. قبل ما نكلاسيهم انا في البرومير داسيد كيف نومي لا موليكول توجور نبدا bromure 2. نكلاسيهم في l'ordre alphabétique. 2 amino tiré 2 3 formyles. 3 formyles Z 1 2 3 4 5 c'est pentanouil 1 ouil ou là directement pentanouil كنا كيكون الان نكتبوا 1 directement نديرو pentanouil un seul mot.